السلام عليكم البنات. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الاكله خفيفه وظريفه في نفس اللحظه، هي السلق. فات لي وسلقته مع الماء والملحه، ما طيبتوش بزاف، غير سلقته غير شويه. دابا غادي ندير له الشرمونه نتاعو وغادي تشوفوا واش غندير معاه وتتبعوا معايا الفيديو. هيا عندي لا طوماطيشه، عندي هنايا البصله الخضاريه اللي حيدت من الجرده، وعندي هنايا الزيت البلديه، واحد الكاس صغير نتاع الزيت البلديه. وغادي نكومونسيو. Voilà les filles, aujourd'hui je vais faire une recette qui est légère et c'est bon en même temps. J'ai comment il s'appelle déjà, les blettes. J'ai les blettes que j'ai coupées et j'ai fait cuire un petit peu dans l'eau. Allez, on va dire 5 à 10 minutes. Faut pas qu'on le laisse trop cuire. Après, j'ai les tomates, j'ai des oignons verts et j'ai un petit verre de l'huile d'olive et de sel et de poivre bien sûr. والملحه والبزار البنات، هذاك الشيء راه معلوم ضروري. واخا يلا نمشيو على بركه الله. ندير الزيت نتاعي هنايا، غادي نزيد فيها البصله، غادي نخليها تقلى شويه البصله وغادي نزيد عليها المطيشه. هذا شوف غادي نخليو البصله نتاعنا تشحر شويه. Laisser notre oignon revenir un petit peu, suer un peu. Après, tout à l'heure, j'ai oublié de présenter de l'ail. Je l'avais oublié en fait. Pardon. Et voilà, j'ai le temps de la couper, de la préparer. Il est là avec la tomate. Voilà. Si j'ai pas fait les blettes de A à Z direct là, à la vidéo, c'est parce que j'imagine que tout le monde essaie de faire. En fait, je peux vous dire aussi comment il faut le faire si vous ne savez pas le faire. Soit on l'achète sur les grandes surfaces, soit on l'a dans le jardin. Moi, personnellement, je l'ai dans le jardin. Je l'ai ramassé, je l'ai lavé feuille par feuille. Après, j'ai coupé les tiges en petits morceaux parce que ça prend un petit peu plus de temps que des feuilles. Et après, j'ai coupé les feuilles comme je veux. Moi, les feuilles, de toute façon, même si vous le coupez grossièrement, ça cuit vite. C'est les tiges qui prennent un peu plus de temps. Une fois que vous coupez doucement des petits morceaux, après, vous pouvez le faire cuire en même temps. Et voilà comment je l'ai fait. Et une fois coupé, lavé, bien lavé, coupé, vous pouvez la faire cuire un petit peu dans l'eau. Justement avec un petit peu de l'eau et du sel. Et une fois cuit, vous le faites égoutter. Et après, vous faites la préparation que je suis en train de faire là. Voilà البنات، عندي انا في بالي كنعرف باللي الناس قريب كاع كيعرفوه، الا الشباب اللي طالعين دابا لا ما يعرفوش غادي نقول لهم كيفاش يديروها. انا السلق نتاعي جمعته سواء تشريوه من السوق ولا الا راه عندكم في الجريده، علاش لا، عاد حسن عاد. انا راه عندي في الجرده، حيدته من الجرده، غسلته كل ورقه بوحدها، وقلعت لها هذاك العمود اللي عندها اللي قاصح شويه، هذاك قطعته طريفات صغار، والوراق قطعتهم تقطيعه عشوائيه، ماشي زعما شي تقطيعه عندها شي تقطيعه خاصه، تقطعي كما تبغي الوراق. ايوا هكذاك اللي درت لهم. وما درت من قطعت دوك العواد نتاعها، قطعتهم صغيورين صافي. غادي مع الوراق يتبني نيشان، ومن بعد تقطروها وديروها هاد الشرموله اللي راني نطيب انا دابا، اللي راني نوجد، تكون هي تقطرات مزيان من الماء، وغادي تخليوها تشحر. هاد الشرموله تشحر، وديروا الملحه والبزار، شويه نتاع الحرور، شويه تاع الزيتون. المهم غادي نقدموها زيت البلديه معلوم، هذيك راه ماشي ما تبدلوهاش، ضروري زيت البلديه في هذه الوصفه.
حتى اللي غادي نمشيو، لخاطر انا كنت درتها قبل ما كنتش نويت نصور، ولكن قلت لها علاش لا نصوروا الجميع. انا عزيزه عليا كلشي اللي الربيع كيكون عزيز عليا، البقوله ولا السلق ولا الرجله ولا كاع هادشي كيعجبني، وقلت لها علاش لا ما نشاركهاش معكم. غادي نخليه يتشحر شويه هاد البصله مع المطيشه والثومه وغادي نرجع. Voilà les filles, j'ai laissé mes oignons, mes tomates, l'ail. Je vais laisser revenir et l'huile d'olive bien sûr. Il ne faut pas changer celle-là. Dans cette recette, il le faut absolument l'huile d'olive. Voilà. Et il est presque fondu. على البنات الكرموله نتاعي دابا طابت، غادي نزيد عليها كلشي. غادي نزيد عليها السلق تاعي. C'est tout une autre chose, hein. Franchement, quand on le prépare comme ça, les blettes, c'est autre chose. Hein. C'est très très bon comme ça. J'espère que vous allez le faire, vous allez le réaliser. C'est facile, c'est bon pour la santé, c'est léger. يا البنات من هذه الطريقة غادي تلقاوها زعما واحد المذاق مخير. نتمنى ديروها تكون من الاعجاب نتاعكم وتردوا عليا اذا عجبتكم، قولوها ليا باش الواحد يتقدم للقدام. خلينا نخليها تشحر هكذا. نزيد عليها شويه تاع الملحه، شويه تاع البزار، ما ديرولهاش بزاف تاع العطريه ولا شي حاجه اخرى، بركه الزيت البلديه، شويه تاع البزار والملح على حساب الذوق. Voilà les filles, ne rajoutez pas trop de trucs, les épices ou n'importe. C'est déjà c'est bon comme ça avec l'huile d'olive. Un petit peu de sel, ça dépend de chacun de son goût. Le sel, je peux pas vous dire combien il faut le faire. Il y en a que les personnes qui ne salent même pas, il y en a qui salissent peu, il y en a. Ça dépend de chacun. Chacun il fait à son goût. Voilà. Là, je vais le laisser quand même revenir un peu pour prendre tous les goûts. Et après, on va se retrouver pour la présentation. Voilà. On va laisser un petit peu revenir un petit peu. Et après, on va se retrouver. دابا سالينا ها هي درتها في الطبق التقديم، ودرت معاها هاد الخبيزات نتاع الشعير كيجيو معاها رائعين. Voilà les filles, j'ai fini mes blettes, j'ai parsemé un petit peu des olives noires, j'ai fait des petits pains de sarrasin, ça m'arrête très très bien. Et maintenant je vais rajouter un fil de l'huile d'olive, bien sûr, avant de la présenter. C'est très 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 bon. Et voilà البنات. زدت عليه واحد الخيط نتاع زيت العود ولا زيت الزيتون، كل واحد كيفاش كيقول ليها، ومع هاد الخبيزات نتاع الشعير ما نقول لكمش. واللي بغى شي مزيوده نتاع الحار انا ما عنديش معاه مع الحار، انا داكشي اللي ما درتوش، ولكن اللي بغى يديرو ماشي مشكل، كيجي معاه مزيان، كيواتيه مزيان. ونقول لكم حتى هي طيبه البنات، نقول لكم حتى هي طيبه، وحتى المره اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم. Je vous souhaite bon appétit les filles. Si quelqu'un il aime les piquants, vous pouvez mettre un petit peu de piquant, soit un piment, soit la poudre, soit moi, bref, celui qui aime. Et sinon la harissa, hein. Mais sinon moi je préfère comme ça, c'est pour ça que j'ai pas présenté avec. Voilà. Je vous souhaite bon appétit et je vous remercie. Au revoir, à la prochaine. Salam alaikum al-binat.